श्री ठाकुर महाराज की श्री ठाकुर महाराज की जगन्मयी माता की जगन्मयी माता की आशामंगल सरस्वत मठ की आशामंगल सरस्वत मठ की कालीनारायणपुर सरस्वत संघ की कालीनारायणपुर सरस्वत संघ की अष्टमतम वार्षिक उत्सव की अष्टमतम वार्षिक उत्सव की जय गुरु महानाम की जय गुरु महानाम की जय गुरु महानाम की ठाकुर महाराज की ठाकुर महाराज की महंत महाराज की जय गुरु महाराज की जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। এবার মহন্ত মহারাজ আমাদের মাকে মালা এবং চন্দন দিয়ে বরণ করে নেবেন। श्री श्री ठाकुर महाराज की श्री श्री ठाकुर महाराज की जगन्मयी माता की जगन्मयी माता की जय गुरु महानाम की जय गुरु महानाम की এবার জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের চরণে আমাদের মহন্ত মহারাজ মাল্যদান করছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজ কি শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজ কি জগন্ময়ী মাতা কি জগন্ময়ী মাতা কি জয় গুরু মহানাম কি জয় গুরু মহানাম কি আসামঙ্গ সরস্বত মঠ কি আসামঙ্গ সরস্বত মঠ কি শঙ্করাচার্য মহারাজ কি শঙ্করাচার্য মহারাজ কি জ্ঞানাবতার মহারাজ কি। এবার আমাদের প্রেম অবতার মহাপ্রভুকে আমরা মানে মহন্ত মহারাজ মাল্যচন্দন দিয়ে বরণ করছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজ কি জগন্ময়ী মাতা কি জয় গুরু মহানাম কি জয়। गुरु महानाम की जय गुरु महानाम की आसामंगल सरस्वत मठ की आसामंगल सरस्वत मठ की पूज्यपद महंत महाराज की पूज्यपद महंत महाराज की कालीनारायणपुर सरस्वत संघ की कालीनारायणपुर सरस्वत संघ की अष्टमतम वार्षिक उत्सव की आजकल महती धर्म सभा की भक्त शिष्यों की कर्ता की जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु।